হ্যালো হ্যালো, এক্সকিউজ মি একটু কথা বলতে পারি? হ্যাঁ বলো। বলছিলাম আমি এরকম র্যান্ডমলি লোকের সঙ্গে কথা বলি এবং তাদের ছবি তুলি। তুমি ফোনে দেখছিলাম ছবি তুলছো, তো আমি ক্যামেরায় কি তোমার কিছু ছবি তুলে দিতে পারি? ঠিক আছে, অসুবিধা নেই তো? না না ঠিক আছে। रातें काटी जाए ना तेरा ही ख्याल दिन रहन आता है। কি করে তুমি বলো? জাস্ট অসাধারণ লাগছে তোমাকে, বিশ্বাস করো। ফটোগুলোই ভালো। না সত্যি খুব সুন্দর লাগছে তোমার। जाना तेरी यादों में रह गए ये पल की गवाही है हम रातों में रह गए जो वादे किए सारे बस बातों में रह गए बातों बातों में ही ख्वाबों ख्वाबों में ही मेरे करीब है तू तेरी तलब मुझको तेरी तलब जाना हो तू कभी रूबरू शोर शराबा जो सीने में है मेरे